Dami na. 700 na kagad, oh. Ang bilis, eh. Nilagyan na ni Jasmine ng audience. Marami ka. We're here live. We're with the former president. Mamaya babatiin kayo. Dami nagkukumusta eh. Kasi ito, padre, ang style nito, kailangan papadamihin mo muna. Napatagalin mo ng konti para yung mga ninotify, manunod sila. Ninonotify sila eh. Magla-live ako. Dito mo makikita, tingnan mo yan, no? Dumarami yung audience. Oh. Maya-maya marami na yan. Ito mo yan. Dumadami yan eh. Habang tumatagal. Hindi, message na naman. Hi and goodbye. Wala namang siya sasabihin. Ayan, tinan mo, 81 na. Kanina, 1-2 lang. 91. Pinapadami. Oh, 101 na. 101. 116. Hello, Tatay Diggs. Uy, si President Palayan, attorney. Sir, from Cavite po. Pwede. Hello po. Shout. Ayun o, 236 na kagad. Laman na dumarating nga. Dumadami yan. Kailangan mga 500 plus. Duterte solid. Loving you from Leyte. Oh, kasama pala si Tatay Diggs. Duterte for Senator. Best president ever had. Duterte solid, Pampanga. Yeah, para pinapakita ko na dyan. Hello po. Hello po, 71 na kagad. Oh. Kaya padamihan muna natin. Oh, 5:30 na kagad, oh. Ang bilis eh. Ang bilis na ng viewers, oh. Mamaya, 700 na yan. Ang bilis. $5.74. We love you, Mr. President. Solid Duterte Leyte. 591. Need nothing change for the better. The best, Tatay Diggs. No. No. Presión. 584. 595. We love you, Tatay. 608. Jimmy, kakanta ka raw. Kapela daw. Okay daw, pwede daw. Obligado ako. Obligado ako, kaibigan. Kumaway ka lang ba? Kaway lang. Kaway ka lang.
Dami na. 700 na kagad, oh. Ang bilis, eh. Nilagyan na ni Jasmine ng 676. We love you, Tatay Digong. Solid Duterte. From Lanao del Sur. Lanao sa Lanao. Lanao, ang dami nanonood. Lanao. Batiin mo. O, batiin mo. Okay. Ano yun? $689. Bilis, ah. Kanina, 5 lang eh. Umpisa na, within minutes eh. Saan kape? Sige. Kape? Yo. Ay, nagjijeta. Nagjijeta na ako ngayon eh. Kape. Kape. Kape sidap. Oh. Sige. Okay. Off lang muna, sir. 800, 600, 638. Oh, nakita nyo na, ha? Nagbabay na sa inyo. Okay na, masaya na kayo. So, until later, we will go live.